Boshongni lukurokno polya thangsani lama himnani bagai 1967 PCO Kanda keprawa TUKS motha songsanai adong okra naithok sungsano yakare ayang masingo thangi paikha phia dofani lukurokno sijaroi kelangkha baksa himnani thangsa angei tongnani Tripura Upajati Kolyan Somitini Chairman Nishikanto Deborma Ukologo Kibiwi Kelangkha Binihi Sajak Horoknei Chamri Horoknei Supa Sakba Tei Gobangma Tripura Upajati Kolyan Somiti Mothani Tangphang Rokno Borom Gonang TUKS ni Chairman Nishikanto Deborma Ayang Masingo Thangi Paima Bai Kha Khamlaijak Nukuni Borok Tei TUSK Mothani Adong Tangphang Rok Angthangna guru kebuta kabdi lamari min ani Angthangna guru kebuta kabdi lamari media channel sonal tunani kha khone hambai tai joto channel nai donai te tini oro thai manja phanai thanai phairong jotonani kha khone hamjangmaya phare ang TUKS ni president totha Tripura Tribal Employees Association ni president tungbi ang tini chini oro chini Nishikanto Deborma thimanote ichha kok thanani non pasanga nayo anga Nishikanto Deborma bodini phungni 6টা 10 জনয়াকারী বথাঙ্গা Nishikanto Deborma আসলে বিনি আসল ভূমিকানি সিন্দ্র দেববর্মা পংমানি ব বিনি মানে গৃহ শিক্ষক গেদা প্রাইভেট মাস্টার সিবন Nishikanto Deborma nei ফারে তিনি ব Nishikanto Deborma nei যত বড় খানি সিনি জাগন ঠিক ব 1952 সাল ব বিশাগঞ্জ স্কুল bot yang poriwi aboni yagulo bo umakanta academy phaibo bot yang phai poriwi aboni yagulo bo 1964 sono bo MBB college science boting ebong aboni yagulo bo 1967 sono ka bo শিক্ষকতানি bo চাকরি মানে bo join খাইকা abo sorono je ত্রিপুরা রাজ্য একটা জাতীয়তাবাদী ওয়ানসংমুংনি কাইসা ওয়ানসক রাইও এবং কাইন্দা কাপড়া হাইও 10 এবং 11 জুন কাইন্দা কাপড়াও মানে জাতিনি হামগ্রানি বাগै দফানি হামগ্রানি বাগै नै কাইসা জাতি হামগ্রানি দফা হামগ্রানি পার্টি আচাই আবংখা ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতি আবনি ব খরচা ফাউন্ডার এবং আ সময়নো ব 1972 সনকা ব চাকরিয়া কাरै তাকার জলা কনস্টিটিউশন এসটি কনস্টিটিউশন ব বুতো বসালাই চংমারিবো বতালাই ব aboni yagulongke bo haina hai aro to chung paimeno hege buto chenoi bo haina chakri hapika je secretary office jota mantri office ei mantri office chakri khaite khaite bo জাতীয়তাবাদীনি যে ওয়ানসংমুং ন তৈই এবং ত্রিপুরা ট্রাইবেল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন 1968 সনে যেটা 17 মানে 17 মেও খামানি অ জাগানি পতাকা ন তৈব তিনি জরা মানে জাতীয়তাবাদীনি যে ওয়ানসংমুং যে হামগ্রানি বাগৈ কক সাতানি ববু ফাউন্ডার খরচা এবং অথানচা কক থাই ফিয়া কাতালিয়া অথানচা কক থাই ফিয়া কাসামচি অথানচা কক তিনি Nishikanto Deborma বুকুতৈ এনসিকি Deborma বুকুতৈ কাবামা জাতি হামগ্রাই বিশিং কিসি তিনি থানচা কক থাই বহু বসমে জিমকা কাইন্দা কপরা তারপর কাবাং মানেনি জাতীয়তাবাদী যখন আন্দোলন আজাই ফাই কাগলাই বেলেঙ্গো DSPP ngo nini oba TDN chingo DGS khakja tongphu kabangma dolno thancha khanen bagai TKS ni ngui DSP ka thalai thancha khanen bagai neti tornai tini chi NC Shradia NC Deborma bobu khorsa tongo nege omai khai kabangma tini কর্মচারী বদলনো বাহিনো যত চিনি বুকুং বারা কর্মচারী ন CPM ni কর্মচারী কংগ্রেস ni কর্মচারী যে চিনি ST ni bisingo amaro বাহিনো thancha khai khanyan ni thancha khai je seminar khaimani meeting khai je committee chonglaimani amai jago tini chini Shradia NC NK Deborma neti tori thana tongo nege bini samung no tini ching sabaya bo do phani bagai tamo kok salangka tamka chubalangka abo tai puron khaine borok tu tongno kuri abo kisawan sok thai chung layo karon tini hayo
তিনি হায় তংতই পর্যন্ত ব মিয়া যারা তংতই মিয়া যে 6টা 10 ব তুই 6টা 9 পর্যন্ত ব তুই গেছেন চেয়ারম্যান নঙ্গি ব এডভাইজার বুনি চেয়ারম্যান নঙ্গি ব তোনো ইয়াকারি থাঙ্গে গে বিনি কখাইনো সানানি এমন জায়গা করেই যে দফা হামকরাই তো সালাই থানি থানচাং থানি আসলে তাই বনপুরং থানাय गोदो फायनो आबो जों वानसंनानै नांगौ তাই गोबां मानसिनि जे दफा हामकराय जाति हामकराय समाज हामकराय गोबां मानसिनि निजिनि सार्थनो निजिनि अगनो खिबिवै निजिनि सामुनो खाया कालिफानो थांगे आमाय सामुं थाइमारो गोबां मानसिनि चिनि रेकर्ड सहनो जों साइमानो तामखे दिनै हाय जरावो काबायमु मुति फाइलेमु हाकामु समयरगो आसे गोबां कल खालामनि आबले एक्सेप्ट तामदेने हाय थाङै आमना साबायमानिया ना हागानो नै निदेन बसाङा आं सराय सराके गुबुन समय हायनो हाय 68 बा 1952 सनि सिनि ताबु जाबिनि बायोग्राफि आन्थानि दङ आबा आं साइखारन दिनै सिरां दंगिस्तों जतन हामबाय हायनो हाय आं खाखुपनि हामबाय फारि आं अक इसा सामानरनो माथा गन्तन हामबाय आंनि मुंखौ नित्यानन्द देब बर्मा आं इउकेएसनि एक्स प्रेसिडेन्ट ताबु एडभाइजार बुथनि मेम्बार दिनै ताबु যে थैनाय दादा निशिकान्त देब बर्मा बाय दीर्घदिननि सिमिनुसिं एखे संगठन खालायलायजाक दिनै सिनि खा खामानि साल बहाय बरक सिनि त्रिपुरा राज्योआव प्रथम जातीयतावादी आन्दोलननि बरकनो प्रथम नेतृत्व कारण आसायपुरुनि सिमिनो बरक खा सिमान परेनो बंनि जातीयतावादी आन्दोलन जातीयतावादी बोखाव हाबजाक प्रथम जीवन ब मास्टार चाकरी खालायका मास्टार चाकरी खालायमानि परे সেই সুকময় সেননি আমালো ব চাকরিয়া করি 72 ইলেকশন বাসাখা ইলেকশন চেয়ারম্যানি পরে ন রাজনীতিও নখনানি আবহায়ঙ্গি দङ जरा हगा জাতীয়বাদী आन्दोलन তাইসা दुर्बल खालायनायनि बागै सुकमय सेन संरगा पि बरकनो नायटुगै चाकरि रेखा औ जरावनो दादा ब सेक्रेटारिएट 1973 सनके सेक्रेटारिएट ताइसा चाकरि माम्पिका आफ्रुन चिमी नब সেই টিউকেসनि प्रथम টিউকেস संचालयखा ताबुनि जे ओ एनसी एनके नरेश चंद्र देब बर्मा आब्रक जतनो विक्रम बाहादुर जमातिया बरक जतनो टिउकेसनि नेतृत्व फाउंडार इनके बंनि यागलो संगिया साखा आं 2007 जनरल सेक्रेटारि तारपर 12 सिमिके प्रेसिडेंट इंगै जेहेतु गठनतंत्र अनुसारे जों रिटायरमेन्टनि 7 बोसोरनि जरातैनो दंमानो संगठन अटोमेटिकली आं याकारि रेखा ताबसिनि थाजिं सिगां कक सानाय प्रेसिडेंट बसाखा आव बखा खामा ब थैमानि सोंथिनि जतन खा खामलायजाक इंगा बहाय एकजन नेतृत्व सिनि दलनि बिसिंनि गोमाय थांमानि आबोनि बागै समाज 19 दफा सिनि जनजाति ताय सिनि संगठननि बिराद बर खतिंखानै आं खाकाव ओंखाय कग्रबनो तो ताय खूब बेसि दिनै सानानि आंनि सै मुद रकरै खा खामजाक हायनोहाय जतननो जेताबो हानाय दंनाय सिनि संगठननि जत मेम्बार संरबनो आंनि बोखानि खादुमा याफारै दिनै थैनाय सिनि संगठननि चेयारमेन बिनि फला कथा जाते बिनि सঠিক জায়গাও সবিথং আসুক সাইনো आंनि कग्नो मुथाखा ताबो आंनि जेबोखरा निशिकान्त देब बर्मा दिनै जिबाबे आरो जोंनो याकारै आयेन मासिङाव थांफायखा आबो जोंनि परिबाराव तो बिराद लस दं जोंनि परिबारनि साथे साथे जोंनि जे त्रिपुरा समाज এবং যে একটা আরও জাতীয়বাদী আন্দোলন বা আঞ্চলিকবাদী যে আন্দোলন খালাইনাय खापुनि परिबारखौ जों जतन সেই 1965 साथे बर खालायदों आबोनो आं दिनै गोसोनो सानो जे बिनि फला मुताय रखनाय खानि स्थान मोनथों शान्ति मोनथों दिनै सानानि खाखोरै सायनाय जतन